Zdravo svima, dobrodošli u novu analizu antiistorije, analizu dramatičnih preokreta koji otkrivaju da sve ono na što smo upozoravali godinama dolazi na naplatu. Danas pričamo o tome kako se Milorad Dodik upasulio, odnosno kako je resetovan realnošću. Dodik je shvatio da lažno rusofilstvo i huškačka politika vode u propast, da je vreme da se odrekne lažnog bratstva sa Kremljom, koji je uvek tu kada treba potpaliti Srbe, a nikada kada treba pružiti adekvatnu pomoć da to potpaljivanje dobije svoj smisao u realizaciji srpskih nacionalnih interesa. Godinama sam upozoravao da Kremlj i boljševici koriste Dodika samo kroz petparački nacionalizam kao fitilj za konflikte, a da srpski narod plaća i tek može platiti cenu tog cirkusa. Ali evo, stvari se na neki način menjaju. Znači, Republika Srpska, skupština njena i sam Dodik povukli su sporne zakone i Dodik se sada sklanja sa funkcija. Za to vreme, naravno, od Rusije nema ni R, a od njene pomoći ni P. U ovoj analizi ćemo raščlaniti šta se sve ovdje dešava uz analizu izjava Vulina, koji je kao žalosna sova FSB-a kritikovao Dodika, onda izjava Željke Cvijanović o tome kako je bez Amerike nema rešenja i pohvalu iz Vašingtona od strane State Departmenta i njegovog izaslanika o tome da je Republika Srpska sada na pravom putu. Pre nego što nastavim, podsjetit ću vas na moje knjige o kojima možete pročitati detaljno informacije na sajtu pametnik.rs. Moja četvrta najnovija knjiga, Istinita povest Srba, je od Svetog Jovana u prodaji, košta 2200 dinara i obrađuje period praktično od 3. ili 4. veka pre nove ere pa do stvaranja Jugoslavije. Donosi niz činjenica o tome kako je zapravo izgledala naša istorija, šta su prave pouke, ko su zapravo pozitivne, negativne ličnosti, a koje negativne ličnosti naše istorije, naravno sa dokazima, referencama i na taj način po prvi put, čini mi se, pred sobom imate jednu istorijsku knjigu koja daje sve dokaze s jedne strane, a s druge strane otkriva ono što je do sada bilo skriveno. Mail za narudžbinu jeste srpskaprodavnica@gmail.com, možete to vidjeti na vašim ekranima. Plaća se pouzećem, znači troškovi knjige plus troškovi dostave. Na sednici Narodne skupštine Republike Srpske 19. oktobra Ana Trišić-Babić imenovana je za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske umjesto Milorada Dodika. Istog dana Republika Srpska je povukla niz spornih zakona iz 2023. i 2024. poput zakona o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i zabrani delovanja institucija Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, ali i niz zaključaka o Dejtonskom sporazumu. Ovi zakoni su u međuvremenu navukli sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, kako Miloradu Dodiku, tako i brojnim drugim političkim ličnostima iz Republike Srpske, i sada dolazimo do toga da je prva reakcija State Departmenta bila da se za 4 ličnosti te sankcije za početak ukinu. Očigledno je da smo došli do jednog zaokreta u politici Republike Srpske i samog Milorada Dodika. Za razliku od Srbije, u Republici Srpskoj postoji mnogo veća elastičnost i prilagodljivost na realnost i na ono što jeste važno za spas države. To se pokazalo kroz vreme da je uticaj tog boljševičkog aparata ipak u Republici Srpskoj i Banja Luci nešto slabiji nego u Beogradu. State Department je 19. oktobra pohvalio Republiku Srpsku, rekavši da su ovi koraci potvrda stabilnosti u Bosni i Hercegovini i da otvaraju put konstruktivnom partnerstvu sa Amerikom na osnovu zajedničkih interesa, ekonomskog potencijala i prosperiteta. Te reči izgovorio Brendan Hanrahan, viši zvaničnik State Departmenta za evropske poslove, samo dan nakon sednice Skupštine Republike Srpske. Naravno, ovo se vidi kao ogroman korak napred i zapravo otvara jednu novu perspektivu razvoja Republike Srpske uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, što je, reći ćemo naravno, tek na početku sada priče. Posebno ćemo to vidjeti iz izjava Željke Cvijanović, koji će kasnije doći na dnevni red u ovoj našoj analizi. Zašto je Dodik popustio? Pa zato što je video da od Rusije nema apsolutno ništa i da sve te priče kojima je možda bio obmanjivan ili obmanjivao samog sebe i javnost u Srbiji i Republici Srpskoj, da od njih nema ništa i da je on samo korišćen za
potpaljivanje nekakvih sukoba i haosa na Balkanu koji su protivni američkim nacionalnim interesima. Rusija je apsolutno zaokupljena ratom u Ukrajini, ali pre svega unutrašnjim problemima koji iz tog rata proističu. U prethodnih 7, 8, 10 dana ja sam uradio 2 analize, pa vas pozivam da ih pogledate na kanalu Srbija Global, koje govore o tome da je zapravo Rusija u jednoj poprilično bezizlaznoj knockdown situaciji zbog razaranja njene ekonomije putem uništenja njenih rafinerija i gasnih postrojenja od strane ukrajinskih dronova, čak i bez ikakvih američkih Tomahawk raketa, zbog velikih, naravno, ljudskih žrtava i zbog pretvaranja ekonomije Rusije u kolonijalnu, zapravo slugeranjsku ekonomiju Kine, koja jedino ima korist od tog rata. Dakle, u takvoj situaciji Rusija apsolutno nije u prilici da ikom relevantno pomogne na Balkanu, ona je samo u prilici da svojom propagandom eventualno potpali neki fitilj sukoba. Dodik je shvatio da mu se ne isplati da bude taj fitilj više i tako su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije 4 Dodikovih saradnika, uključujući šefa kabineta Danijela Dragićevića i direktorku radiotelevizije Republike Srpske Dijanu Milenković. To je bio jasan znak da Amerika nagrađuje saradnju. Sad idemo na Aleksandra Vulina, kako je zapravo Dodik dospeo od brata do izdajnika, kako pa nikad lakše i naravno da je to vrlo lako u tom boljševičkom poretku stvari da se legnete kao brata, a probudite se kao izdajnik. A nema većih izdajnika od tih sluga ruskih obaveštenih službi u Srbiji. Dakle, šta je rekao Vulin? Da Narodna skupština Republike Srpske može naravno da odluči o svemu, pa i o tome da su odluke koje je sama donela zapravo za nju pogrešne i štetne. Kaže, ne sporim ja taj legitimitet i legalitet Republike Srpske, ali moram da kažem da ukus jučerašnjeg poraza dugo neće moći da nestane i da očekujem da vlast u Republici Srpskoj Srbima pošteno prizna da je politika borbe za očuvanje dejtonskog položaja Republike Srpske doživjela težak poraz. Pazite, znači tipičan huškački narativ zaodenut u nekakav patriotizam. Ja mislim da normalnom čoveku koji vidi Aleksandra Vulina kako priča o patriotizmu, odmah treba sve da bude sumnjivo i odmah treba da stavi pod znak pitanja sve njegove reči i pamfletske izraze. Republika Srpska, vođena Miloradom Dodikom, apsolutno nije delovala u okvirima Dejtonskog sporazuma, na kome se zasniva njeno postojanje, već je stalnim izjavama Milorada Dodika zapravo o toj secesiji, o cepljenju koje on najavljuje, izlazila brutalno iz domena konteksta Dejtonskog sporazuma na kojem se zasniva njeno postojanje. Dakle, kada sami rušite svojim neodgovornim izjavama i potezima dokument na kojem se zasniva vaše postojanje, vi zapravo radite protiv tog dokumenta i radite pre svega na sopstvenom uništenju, jer ako nema Dejtona, onda nema ni Republike Srpske. Kaže dalje Vulin, ne mislim da u Srpskoj trenutno ima bolje koalicije koja bi odgovornije i uspešnije zastupala interese Srba i Srpske, ali jučerašnja skupština jeste poraz iza koga ostaje zemlje i pitanje šta je sledeće. Ukidanje ličnih sankcija funkcionerima Republike Srpske nije dovoljan dobitak za odricanje od pozicije dosledne odbrane Republike Srpske. Pazite, znači prvo on kaže da bi on rado ovde sad postavio neku drugu stranku, nekog drugog lidera, neku drugu koaliciju koja bi odgovornije i uspešnije zastupala interese, ali ne Srbije i Srpske, nego Moskve, FSB-a i Kremlja i duboke komunističke ruske države. Ali eto, nemaju boljeg, nisu stigli da ga naprave još, pa nemaju sad na koga da se oslanja, ali bilo bi malo i ovako i preterano
da Vulin počne da kadrira direktno protiv Mileta Dodika u Republici Srpskoj, barem za sad je to onako preterano, a ne bi me čudilo da za 15 dana do mesec dana dođemo i do toga. Sem toga, ovo je praktično optužba za izdaju, jer ako se Republika Srpska, odnosno funkcioneri Republike Srpske i njena vladajuća većina odrekla, kako Vulin kaže, pozicije dosledne odbrane, ako ona ne brani Republiku Srpsku, šta onda radi? Pa onda ona izdaje Republiku Srpsku. To su vam te boljševičke gluposti zbog kojih mi stalno tonemo i dolazimo do nekakvih bezizlaznih situacija, jer se stalno taj jedan pragmatičan narativ koji vodi narod i državu, ili u ovom slučaju Republiku Srpsku, do nekakvog opstanka i boljitka, proglašava za izdaju od strane stranih agenata, kao što je Aleksandar Vulin. Kaže on da najave koje se daju na krilima jučerašnjeg srpskog poraza, to kaže Vulin, da će se BiH urediti po kantonalnom modelu, po svojoj čitavoj teritoriji, plaše i uznemiravaju. Znači, strah i uznemirenje upravo jeste način manipulacije FSB-a i njegovog deteta ovde, odnosno KGB-ovog deteta UDBE. Dakle, oni vladaju strahom i permanentnim uznemiravanjem ljudi. A sad, znači, Vulin pokušava da uplaši Srbe u Republici Srpskoj da će oni zapravo Republiku Srpsku svesti na kantone. Što je klasičan jedan vid manipulacije, da se izjave nekakvih ekstremista iz, recimo, muslimanskih redova muslimana Bošnjaka, uzimaju kao da su to maltene stavovi Sjedinjenih Američkih Država ili stavovi visokog predstavnika i slično. I on kaže da upravo zato ne sme biti odustanka od referenduma. A ako referendum ne može biti održan u predviđenom roku, on mora biti održan u prvom mogućem terminu i tako dalje i tako dalje. Kaže da nema i ne sme biti traženje izgovora za nesprovođenje. Dakle, Vulin ima zadatak da održi taj huškački narativ iz koga se Dodik sada naravno vešto i lukavo pomera, jer vidi da je kraj. A ja bih sada ovde podsjetio na jednu vrlo važnu činjenicu, da je Aleksandar Vulin pre samo mesec dana od strane Lavrova nagrađen, odlikovan jednim od viših odlikovanja države Rusije, s jedne strane, a s druge strane da je također pre mesec ili dva Nariškin, šef spoljno-obaveštene službe Rusije, imenovao Aleksandra Vulina za šefa istorijskog instituta koji osniva spoljna obaveštena služba Rusije u Srbiji. Pazite. Znači, prvo, samo osnivanje nekakvog istorijskog instituta u Srbiji od strane obaveštene službe jeste akt neprijateljstva koji mora biti sprečen, sankcionisan i kažnjen. A srpski državljanin Aleksandar Vulin, koji biva postavljen za šefa instituta nečega što formira strana obaveštena služba, pazite, ne strana država, nego strana obaveštena služba, može biti tretirano samo kao akt špijunaže, akt veleizdaje i tako nešto bi moralo biti sankcionisano dugogodišnjim zatvorom. Međutim, mi imamo situaciju potpuno jedne obrnute realnosti u kojoj Vulin nama priča šta je patriotizam, a šta je izdaja. Znači, on koji je po definiciji pravnog poretka bukvalno ništa drugo nego strani špijun i izdajnik. A ja ću reći veleizdajnik. Eto, to je prava slika i nađete bilo kog pravnika i pitajte ga da li je ovo, što sam ja rekao, tačno. Znači, da kad jedna strana obaveštena služba napravi nekakav institut u tuđoj zemlji, da je to akt neprijateljstva, a da je, s druge strane, onaj državljanin Srbije koji bude postavljen za šefa institucije
koju je napravila strana obaveštajna služba, zapravo veleizdajnik i da mora imati krivično pravnu odgovornost po pozitivnim pravnim propisima. Idemo dalje. Željka Cvijanović izjavljuje da bez Amerike nema rešenja. Znači, što se kaže, došlo iz dupeta u glavu. Ona je napisala na svom Twitter profilu i javno to pospoljila, dakle da je Amerika sada taj zapravo adut koji Republici Srpskoj daje nadu da je moguće nekako pozitivno rešenje. Evo što ona kaže. Ako u Americi poništavaju štetne posljedice Bajdenove ere, zašto mi to ne bismo mogli u BiH? Ako su postupci te administracije bili loši za američki narod, zašto da ne kažemo da su bili loši i za srpski narod? Imamo pravo da verujemo da će stvari biti bolje jer je Donald Trump predsjednik Amerike. Sad, pazite, Trumpova administracija poništava odluke prethodne administracije, ali Željka Cvijanović i Dodik poništavaju svoje sopstvene odluke. Znači, koje su donosili sa takvom pompom, sa takvom histerijom i takvim praktično i progonom neistomišljenika kao izdajnika, da bi ih sada poništavali. U tome je razlika, Željka, ali šta tebe briga, ti sve radiš zbog svojih ličnih interesa, tako da možeš da izjavljaš ovako nedosledne i zaista groteskne izjave. Sad, kaže dakle da je Donald Trump njihova uzdanica i da imaju priliku, kaže, da pokažemo da je Republika Srpska kredibilan partner. Nikad nismo radili ništa na štetu drugih u Bosni, ali drugi su nam pravili ogromnu štetu. Narodna skupština Republike Srpske će povući ove zakone, poslanici skupštine će znati da objasne našem narodu zašto. Te zakone smo donosili kao reakciju na Kristijana Šmita, zloupotrebu institucije i tako dalje i tako dalje. Ona kaže dalje da je Narodna skupština Republike Srpske ovime pružila ruku za novi dogovor i ko će tu ruku prihvatiti, kaže ona, ako odbiti ne zavisi od nas zavisi samo da ne dozvolimo nepravdu i podrivanje naših ustavnih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, Željka Cvijanović je sada glavni glasnogovornik te proameričke politike u Republici Srpskoj i pro-trumpovske politike, za razliku od Dodika, koji sada mora da utiša svoje delovanje, jer, na primjer, članak ne jedan, ali više članaka u bosansko-hercegovačkoj štampi i opšte portalima navode da je deo tog paketa i dogovora sa Amerikom potpuno uklanjanje Dodika i sa čela SNSD-a, njegove partije, i kaže se da je Dodik već preneo ovlašćenja na sina Igora za potpisivanje partijskih dokumenata. Dakle, da taj plan za normalizaciju odnosa i normalizaciju položaja Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine podrazumeva potpuno Dodikovo povlačenje. Ono što se može vidjeti na Dodikovom Twitter profilu jeste da je on pre par dana dočekao brata Benjamina Netanjahua, Benjamina ili kako god, Netanjahua, u Banja Luci, da Netanjahuov brat promoviše neku svoju knjigu i važno je također reći da je Dodik samo dan pre nego što će Republika Srpska doneti odluke koje je donela, povući te zakone i imenovati vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske umjesto njega, za Glas Republike Srpske izjavio kako će on de facto ostati predsjednik, a da će ova nova VD predsjednika zapravo samo vršiti de jure tu funkciju za Boga potpisivati, a on će nastaviti da radi svoj posao. Sve ukazuje da to neće biti tako i da će se njegova aktivnost, da kažem, svoditi dalje na lobiranje preko advokatskih kancelarija u Americi, preko Izraela i tog jevrejskog lobija koji je vrlo važan za Republiku Srpsku i samog Milorada Dodika. I eto, možda povremenim nekakvim izjavama, ali čim je došla ova pohvala iz State Departmenta, znači da će Dodik verovatno morati da se poprilično utiša. Šta sledi u Republici Srpskoj? Slede prevremeni izbori 23. novembra. Oko 1 milion birača je upisano u birački spisak, ali što kaže opšte je poznato, javna je tajna da je ogroman broj ljudi zapravo u dijaspori i da verovatno neće uzeti učešće u tom glasanju.
Siniša Karan je kandidat Dodika za Dodikovog naslednika, to je ministar unutrašnjih poslova. Samim tim, pošto je kandidat vladajuće koalicije, on je favorit, međutim on se dalje nalazi pod američkim sankcijama. Sad ono što je zanimljivo reći da je Dodik naravno najavljivao bojkot bilo kakvih izbora, da nikakvih izbora neće biti, da je on predsjednik i tako dalje, da je u taj bojkot povukao i PDP i Draška Stanivukovića, kao da kažemo možda i najjaču opozicijnu stranku ili drugu najjaču, ili najjaču kako god. I kad je krenuo u bojkot, Dodik je rekao ne, idem ja na izbore, kandidujem Sinišu Karana. Protiv kandidat vladajuće SNSD jeste Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke, znači SDS-a. On je profesor koga podržava i Narodni front Jelene Trivić, kao i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanović. Oni su odlučili da ne imenuju sopstvene kandidate, već da se ujedine oko profesora Blanuše. PDP Draška Stanivukovića je zagovarao bojkot do pre dan, dva, a onda su rekli da pod određenim uslovima će podržati Blanušu i napravili su nekakav sporazum sa SDS-om 19. oktobra. Sve u svemu, profesor Blanuša kreće od nekakve egal pozicije sa Karanom, možda procena 2 niže, dakle, opšte je poznato da su glasovi režima tu negde oko 45%, da ta ujedinjena opozicija sa profesorom Blanušom može da računa 40 do 45%, a ostalih nekoliko procenata, 10% će verovatno otići na Dragana Đokanovića, Nikolu Lazarevića i Slavka Dragišćevića. To su neki, da kažemo, kandidati koji imaju manju podršku u Republici Srpskoj. To bi otprilike bio nekakav rezime svega ovoga što se u Republici Srpskoj desilo i ono što je možda zaključak cijele ove naše priče i neka istorijska pouka jeste da to nekakvo isprazno junačenje, ta isprazna priča o dolasku Rusa, ne znam gde, na Dunav, na Balkan, ne znam tačno gde, jer nikad nam niko nije saopštio gde će oni doći, šta će uraditi, jeste možda i najveće izdajničko zamajavanje srpskog naroda. To traje 300 godina, o tome sam pisao u knjigama, o tome sam govorio u emisijama i jednostavno Srbija mora i Republika Srpska moraju da prestanu da budu moneta za potkusuravanje jednog anahronog i zaostalog boljševičkog režima u Rusiji, koji je praktično urušio sopstvenu ekonomiju jednim besmislenim ratom, koji je morao da traje mnogo kraće i nikako nije smeo da ima ove posljedice koje je imao, jer te posljedice, zašto kažem nije smeo, iskreno da vam kažem šta će oni da rade, baš me briga, ali nije smeo jer je upravo sve ovo što se dešava na Balkanu, sve ovo što se dešava sa NIS-om, sve ovo što se dešava sa potencijalnim problemima u koje možemo da uđemo, zapravo mi ovdje u Srbiji, mi Srbi, u Republici Srpskoj Srbiji, pa i u Crnoj Gori, posljedica tog rata tamo na Dnjepru, tamo u Ukrajini i zapravo naše podržavanje jedne neodržive ruske pozicije, pogotovo sada kada imaju Trumpov plan koji im priznaje praktično sve ratne uspehe, a oni ga odbijaju. Dakle, u takvoj jednoj poziciji Rusije, naša pozicija kao jednog besplatnog ruskog agenta na Balkanu, dobrovoljnog ruskog agenta u cenu sopstvene štete na Balkanu, postaje sve teža i sve neodrživija. I evo, u Republici Srpskoj čini mi se da uz svo licemerje, uz svu nedoslednost, uz svu petparačku i sitno-trgovačku prirodu postupaka tamošnje političke elite, ipak sve ovo možemo okarakterisati kao jedan pozitivan pomak, jer će narod Republike Srpske, pa i sama Republika Srpska biti pošteđena još jednog velikog sukoba i mnogo drastičnih posljedica koje bi nastupile da do ovog urazumljivanja, opasuljivanja i resetovanja nije došlo.